pesa tena maajabu zambe na balue tena maajabu baba tena maajabu Mungu wawe sala yako kama na mokangola sala yako kama batatola Chapua
Masia, Chapua, Chapua, Chapuale, Chapua Masia, Chapua, Chapua, Chapuale, Chapua Masia, Chapua, Chapua Masia,
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Avec beaucoup de respect, je demande que tous nous mettions debout. Com todo respeito, eu penso a todos que nos colocamos de pé. Fermons nos yeux. Fechamos nossos olhos. Nous voulons recommander ce temps propice entre sainte puissante main de Dieu. Alexandre Haïdi Nabal. Quando Deus de Alexandre Haïdi Nabal, ele me chamou. Le 9 août 1993. Le 9 août 1993. Dia 9 de agosto de 1993. Le 16 août. Le 16 août. Dia 16 de agosto. J'ai été baptisé. Eu fui batizado. Retour à la maison. Meu regresso em casa. J'étais seul. Eu estava só. J'étais sous un safoutier. Eu estava debaixo de uma figueira. J'ai écouté une voix. Eu escutei uma voz. Il me dit ceci. E me disse assim: C'est moi qui t'ai appelé comme j'appelais Pierre, Jean et Jacques. eu sou que te chamei como chamei Pedro, João e o Tiago. Moi j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelais, je peux prêcher en français. Eu disse, Senhor, se és tu que me chamaste, eu quero pregar em francês. J'ai parlé ça à Lingala et il m'a dit que cela se fasse selon ta foi. Eu disse em Lingala, mas ele disse, seja feito segundo a sua La voix fé. est revenue. A voz voltou de novo. J'ai répété la même phrase. Eu repeti a mesma palavra. Et puis rien s'est passé. Depois nada aconteceu. Une année après, Ano depois, j'ai été consacré pasteur. fui consagrado como pastor. Pour une première fois, Pela minha primeira vez, à l'hôtel, no altar, je devais prêcher. eu deveria pregar. L'image est revenue. Aquela imagem voltou em mim. Que je dois prêcher en français. E eu tive que pregar em francês. Quel français? Que tipo de francês? Je n'ai pas fait de longues études. Eu não fiz longo estudo. Après le certificat d'études primaires, Depois de certificado da sexta classe, je suis allé au secondaire. eu fui no secundário. On appelle ça comme première, c'est deuxième année. Até na oitava classe. Je suis passé au troisième. Passei na nona classe. Je ne pouvais plus. Eu não consegui mais estudar. J'ai échoué. E parei por aí. Je ne pouvais plus. Já não poderia Je me mais. suis arrêté là. Não, eu parei na nona Je classe. ne suis pas grandi dans une famille qu'on parle français. Eu cresci numa família que fala francês. Mais la foi. Mas a fé. Parce qu'il m'a dit Porque ele me disse. que cela se fasse selon ta foi. Feito segundo a sua vontade. J'ai commencé à prêcher. Eu comecei a pregar. Les gens se moquaient de moi. Só faltava-me respeito. Regardez, je prêchais où à Brazzaville? Imagina, aonde lá em Brazzaville, où les gens parlent français. Les gens parlent portugais ici. Tu vas à l'école ou tu ne vas pas, les gens parlent portugais. À Brazzaville, c'est pareillement. Les gens parlent français. Les gens qui ne vont même pas à l'école, mais ils savent parler français. Mais pour écrire, ils ne savent même pas. Em Brazzaville, é como aqui, estudando como não, você fala língua português. J'ai prêché. Eu preguei. Les gens se moquaient. Só zombava. Ça, c'est pas le français.
français. Diselon qui se nom est français. Mais moi, j'avais la foi en ce Dieu-là. Il a fait des idées. Le Dieu d'Alexandre Aïdinabala. Le Dieu d'Alexandre Aïdinabala. Il est vivant. Il est vivant. Continue à prêcher. Continuez à prégaire. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je prêche. Hoje já tem 25 anos pregando em francês. Je parle bien maintenant. Eu agora estou falando bem francês. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, pour réussir dans la vie, para ter êxito na vida, il faut mouiller le maillot. tem que molhar o seu vestuário. Il faut mouiller le maillot. Tem que molhar o seu vestuário. Il faut être persévérant. Ter a perseverança. Si tu es persévérant, Você tem a perseverança. un jour, tu triompheras. Triunfar. Même les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, As pessoas que estão te rindo c'est hoje. les gens qui viennent réclamer. Mesmo que vão te aplaudir. Dieu aime des gens persévérants. Deus ama homens de perseverança. Si quelqu'un est d'accord avec moi qui dit Amen très fort. Responda amém. Yeswa kobenga kayo ye ajali musungi nayo yakalelo koboya te ndeko yakalelo moninga nanga kolo Yeswa kobenga kayo ye ajali musungi nayo yakalelo koboya te ndeko yakalelo lo moninga nanga kolo Yeswa kobenga kayo ye ajali musungi nayo yakalelo koboya te. C'est aujourd'hui. C'est pour toi. É para ti. Saisis cette opportunité. Aproveita esta oportunidade. Jesus te chama. Ne refute pas cette invitation. Não nega esse convite. Rentre. Entra nesta graça. Rentre. Entra nesta graça. Rentre. Entra nesta graça. Dans cette grâce. Nesta graça. Rentre dans cette grâce. Vous êtes bénis. Vous sommes abençoados. Moi je crois. Eu acredito. Ça ce sont des personnes Esses são pessoas que Dieu a mis le vouloir. que Deus colocou boa vontade neles. Parce qu'il a un plan merveilleux. Seigneur Jésus, ouvre à tua palavra, tomei a decisão de te aceitar como meu Senhor e único Salvador. Senhor Jesus, perdoa-me pelo tudo de mal que eu fazia sem saber. Mas hoje tomei a decisão de te servir até a sua vinda. Tu, Satanás, de má vida, já não te quero mais. Saia na minha vida. Deixa a minha vida. Já tomei a decisão de servir somente Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me aceitado como teu filho. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus,
Il est écrit, c'est toi qui appelles. Está escrito que és tu que chama. Aujourd'hui, Hoje, c'est les jours J de tes enfants qui sont présentés devant toi. é o dia que seus filhos se apresentaram em tu. Je crois. Eu creio. Le ciel est dans la joie. O céu está alegre Pour leur conversion. pela sua convicção, Pour leur décision. pelas suas decisões. Que ton sang Que o seu sangue qui a coulé en abondance sur la croix de Golgotha que foi derramado na cruz em Golgotá purifie leurs iniquités. purifica suas Même iniquidades. si leur péché était devenu rouge comme la crémoisine, Mesmo seu pecado era vermelho como sangue, qu'ils soient pardonnés au nom de Jésus. sejam perdoados em nome de Jesus Cristo. Qu'ils rentrent dans une nouvelle vie. Que eles entram numa nova vida. Alléluia! Il est vivant! Está ressuscitado. Il est ressuscité! Qui? Laissez les instruments encore. Deixa ainda o instrumento. Entrez dans la deuxième étape. Vamos entrar na segunda etapa. Ici, nous voulons parler un tout petit peu. Aqui vou falar culto. Si nous lisons dans le livre de Marc, Se vamos ler na carta de Marcos, au chapitre 5, no seu capítulo 5, escutando falar de Jesus, il se dit, ele se diz: même si je suis pharisien, mesmo que eu sou fariseu, je suis chef de la synagogue, sendo chefe da sinagoga, je ne peux pas m'empêcher isso não pode me impedir. d'aller voir cet homme Aí eu encontro com este homem, afin qu'il vienne guérir ma fille. no fim que ele venha curar o meu filho. Ma Bible dit ceci, A Bíblia diz assim: il est allé vers Jésus. ele foi em encontro com Jesus. Dans Marc 5, Na carta de Marcos 5, on commençait par le 21e verset jusqu'au 24. começando no 28 e no 24. Lorsqu'il a vu Jésus, Quando ele viu Jesus, il est venu se prosterner. ele ajoelhou-se. La Bible dit il a fait cette prière en insistant. A Bíblia diz que fez uma De chez le chef de la synagogue, vindo multidão havia o chefe da sinagoga. des gens qui dirent, Esses gente disseram: ta fille est morte. a sua filha está morta. Pourquoi importune davantage le maître? Por que está incomodando mais o mestre? Mais Jésus, Mas Jesus disse: sans tenir compte de ces paroles, ele não tomou conta das suas palavras. dit au chef de la synagogue, Disse o chefe da sinagoga: ne crains pas, não tema, crois seulement, acredita só, ta fille sera sauvée. o seu filho será salvo. A palavra de Deus. Alléluia! Jésus-Christ est le même. Jesus Cristo é o mesmo. Aujourd'hui et éternellement. Même si toi tu ne crois pas, Mesmo tu não crês, je te dis ceci, eu te digo assim, comme lui-même, como ele próprio, notre Père nosso Pai espiritual, Haïti Nabala, disait ceci, dizia assim: Chevalier, molimo na tata. Amungu da Haïti Nabala iko hapa. Anjo da Haïti Nabala, Ndio, chevalier. Mungu da Haïti Nabala iko hapa. Anjo da Haïti Nabala aqui está. Si mimi Se eu nitafanya nada fará
Amungu na idina bala. Kama na idina bala. Somente Deus lhe dá idina bala. Atafanya. Yende akosala. Atafanya. Atafanya. Chevalier. Jesus. Molimo na tata. Asotope amini tu. Obanga te yondima obeko ndima. Não tema, acredita só. Asotope amini tu. Obanga te yondima kaka. Não tema, acredita só. Obanga te yondima kaka. Não tema, acredita só. Ne crains pas. Kobanga te. Tudo de mal que eu fazia. Na nyuso ya mabena zalaki kosala. Naquilo que eu tenho conhecimento. Oyo nga nazalaki na boyebi. E naquilo que eu não tenho Pe conhecimento. oyo nazangaki boyebi. A tua palavra diz: Liloba na yo lobi. tu não queres a morte do ímpio, Yo zali kosepela na kufa na moto na masumu te. mas tu queres Kasi yo olingi. que o ímpio. Moto na masumu. Se converte. Abongola motema. Estou aqui. Nazali awa. Estou aqui, Jesus. Nazali awa Yesu. Estou aqui, Nazali Jesus. awa Yesu. Estou aqui, Jesus. Nazali awa Yesu. Me perdoa. Limbisa ngai. Que o teu sangue Akila na yo. me lava, Esukola me ngai. purifica, Epetola me ngai. santifica, Ebulisa me ngai. liberta. Kangola ngai. Senhor Jesus, Oyo Yesu. hoje Lelo. opera na minha vida. Zala kati na bomoi na ngai. Satanás, Bonguna. já não te quero mais. Nalingi yo lisusu te. Tua doença, Maladi. a vida do pecado, Bomoi na a masumo. vida sem Jesus. Kasi bomoi ezanga Yesu. Saia na minha vida. Makati na ngai. Saia na minha vida. Makati na Saia na ngai. minha vida. Makati na ngai. Seigneur Dieu. Kolonzambe. Senhor Deus. N'est-ce pas, il est écrit dans Hébreux 13:8 que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mokanda na Hébreu 13:8 ekoma te ete yo oza lolenge moko lobi eleki lelo mpe libela na E assim libela. que está escrito no Hebreu 13:8, que és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Regarde tes enfants, regarde, ils sont là, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tala bana no bango bazali lokola mpate ezangi babateli. Veja, seus filhos estão como ovelhas sem pastor. Ils sont venus à ce rendez-vous Baye na bokutani oyo. Vieram neste encontro, parce que c'est toi qui as appelé. Po ete yo nde obengi. porque tu que chamaste. J'amène Eu levo Amemi bango. tous leurs fardeaux, Mikumba na bango nyonso. toda a sua carga, toutes leurs maladies Mokono na a bango sua nyonso. doença, dans ta main puissante. Na loboko no na e nguya. a sua mão poderosa. Maintenant, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Banda kosala ozali kokoka kosala Agora te. Si começa tu ne voyais pas bien, je déclare que commence à voir bien. Komona bien te na lobi banda komona malamu. Commence à sauter si tu as le mal. Commence à faire un grand musulman. Commence à toucher. Começa a tocar. Commence à toucher. Commence à faire le mouvement là que tu ne faisais pas. Commence à faire ça. Começa a fazer. Si tu te mettais pas debout, mets-toi debout au nom de Jésus. Anteontem para ontem eu estava muito bem. Eu entreguei todos os convites dado ao jeito para vir aqui. À noite, quando voltei em casa, Siko za koyoka ndenge nini mama? tinha dor e agradeço Deus do Papa Balu. Durante uma semana eu tinha dor de cabeça, muita diarreia, dor de barriga, maus sonhos. Nessa oração feita pelo nosso Pai, Deus me salvou agora. Somos muitos em Luanda.
bazali ebele na Luanda. mas nem todos tiveram oportunidade Ba mingi te bazwaki ngolu. de chegar nesse lugar. Kokoma na esika oyo. Dou graças a Deus. Na pesi matondo epai na Nzambe. É muita coisa que eu tenho a testemunhar, Nazali na ebele na makambo mpona kotatola. mas Kasi só vou falar nakoloba ete dos 7 dias que tivemos de oração, na 7 jours tozalaki nango ya mabonde. onde o tema foi: Oyo temi nango o ezalaki. escravo tem que ficar livre. Oyo mokangami esengeli akangolama. Nesses dias, Mikolo yango fui fazer testes no hospital, nake kosalisa examen na hôpital. viu-se que tinha cancro do fígado. Nazalaki na cancre na fígado. O pastor David, adjunto David, Pasteur David o pastor também, na papa na biso Paulino me disse que só tinha que ter a fé. balobelaki ngai ete zala na kondima Crê só em Jesus, ndima mobele Yesu tudo vai passar. nyonso ekoleka. Fui fazer o segundo teste, Nake kosala lisusu os doutores estavam discutindo. badokter babandi koswana O problema que vimos, likambo nini oyo tomoni já não tem. eza lisusu O que te é que se passa? eloko nini Nzambe na balosali. poto mamage remède nake consulté oyo aleki me kisi me banganga oyo ya mokili oyo ofofala akeliki otrapasa remède todos curandeiro ntango papa alobi tokusana awa quando o pai diz para aproximar aqui nakusanaki eu aproximei nayaki na maladi eu fico mais doença pour le moment pela agora Santo oyo atina ba Deus me deu